Hello aspirants, welcome to Vidyans IAS. So medieval history इतने difficult और confusing लगे जे maximum aspirant याको exam जाए totally skip कर देवा को भापंती। ଆଉ exam रे 3 to 4 questions ଆମେ ଏବେଠୁ ହିଁ surrender କରିକି ଯାଉଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା medieval history କୁ ଟିକେ interesting କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ସହ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ maximum clarity ଦେବା ପାଇଁ। I hope you find it useful। ଏବେ first question ଆସୁଛି medieval history start କେବେ ହେଇଥିଲା? କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଯୋଉଟା କି ଡିସାଇଡ କରୁଛି କି ହଁ ଏଇଠୁ ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ନା ୟୁରୋପିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଛେ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଏଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଦେଖୁଛେ, ଏଠି ଦିଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ୟୁରୋପିଆନରେ ନା ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଏଜ ଥିଲା, ଯୋଉଠି ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଗନାଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା। କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚର ରୁଲ ଚାଲିଥିଲା, ସେମାନେ ଡୋମିନେଟ କରୁଥିଲେ, ରାଇଟ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଜ ସଚ୍ ସେମିତି ଡାର୍କ ଏଜ କିଛି ନଥିଲା। କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତା ଗଲେ, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତା, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତା, ଏମିତି ହେଇକି କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ମେଜର କିଙ୍ଗଡମ ନ ରହିକି କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ କୌଣସି ମେଜର କିଙ୍ଗଡମ ନ ରହିକି ସବୁ କଣ ହେଲା ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିଗଲା। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ବନେଇକି ରହିଲେ। ଓକେ, ଯିଏ ଯାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ମାଡି ବସିକି ରହିଲେ। ସେଇଠୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଫିଉଡାଟୋରିଜ ଅର ସାମନ୍ତ। ଓକେ, এই ଫିଉଡାଟୋରିଜ ମାନେ କଣ କି ଯେତେବେଳେ ବଡ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ କିଙ୍ଗଡମ ଅଛି, ରାଇଟ। ଆମେ ଯେମିତି ପଲିଟିରେ ପଢୁଛୁ ନା ୟୁନିୟନ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, କି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏଠି ଆମର ମେନ୍ କିଙ୍ଗଡମ ଅଛି। ଓକେ, यार इन्फ्लुएंस एतिकी एरिया रे अछि, एई पूरा एरिया रे यार इन्फ्लुएंस अछि, बट ये रूल करूची एई एरिया टा। एठी आउ किछिटा छोट छोट किंगडम थिले जहाकू ए किंगडम कोन करथिला गोटे टाइम रे जीति जाइथिला, एगुडा को जीतिथिला। बट ये एई सब एरिया रे एडमिनिस्टर करि परनी, कोन करची एठी जो लोकल लॉर्ड माने अछंती, किंग माने अछंती, जोठु से जीतिथिला, तांकू ये कोन करची निजरो सामंत बनै देछि। एमानकर काम कोन, फ्यूडेटरीज माने कोन करिवे, टैक्स देबे, गिफ्ट देबे, राजा को जाइए खुश करेंगे, कौन सी मीटिंग है, कैपिटल किसी फेस्टिवल है जाइए अटेंड करेंगे, दरबार अटेंड करेंगे। ओके, तो ए एरिया गुडा कौन है डायरेक्ट सेंटर रूल रे न रही कि ये जो फ्यूडेटोरीज किंग माने थिले तांको रूल रे रहुतला। तो टोटल कंट्रोल ए माने रखुतले। आमे जेमति एबे इंडिया रे कोन होची कि सेंटर अछि, प्राइम मिनिस्टर अछि, ओके, प्रेसिडेंट अछंती, बट सबू स्टेट रे गोटे गोटे सीएम अछंती। आ से माने कोन करछंती, स्टेट को इंडिपेंडेंटली रूल करछंती, बट दे आर आंसरेबल टू सेंटर, राइट। तो फ्यूडेटोरीज रे भी ए समान कांसेप्ट। फ्यूडेटोरीज मैं आपन को कोन पय कहूची, काहे ना मिडिएवल इंडिया रे मैक्सिमम फ्यूडेटोरीज माने कोन करले कि ये एबे स्ट्रांग हे गला। ओके, ये स्ट्रांग हे गला, एठी गोटे भलो किंग आसले, ये कोन करियो, ये एई राजा को जाइके अटैक करिवो, याको उड़े देला। ओके, ये राजा को उड़े देला, ये एबे हिजबो लीडर, ये आसी जबो एठी की सेंटर को। ओके, ये लीडर हे कि कोन करिवो, ये एरिया टा डोमिनेट करिवो। होरे जो वेस्टर्न साइड रे मिडिएवल हिस्ट्री रे कोन हेतिला, तांकर सोसाइटी पूरा स्टैग्नेंट हे जाइतिला। ओके, आर्ट, लिटरेचर, सब जिनस स्टैग्नेंट थिला। हमर कोन थिला, हमर एनरिचिंग थिला। हमर सेई टाइम रे टेंपल आर्किटेक्चर, ओके, लिटरेचर सब रे ग्रो हेची। तो सेइथि पे हमर मिडिएवल इंडिया को आमे जदि फ्रेज करबा कि को एरिया को, तो सेइथि पे आमे जदि मिडिएवल एरिया को कैटेगोराइज करबा कि केते रु केते टाइम पीरियड पई मिडिएवल इंडिया थिला, जणे थिले बर्टन स्टेन्स। ओके, हिस्टोरियन से कोन कहले कि गुप्त रु मुगल जाए, एटा हला मिडिएवल। ओके, ताको हमें कैटेगोराइज कले कोन करछे, अराउंड 750 सी रु गला 1707 सी जाए, याको हमें कहूचे मिडिएवल टाइम पीरियड। ओके, एबे एते लंबा पीरियड, अराउंड 1000 इयर्स। ओके, याको स्टडी करिया पे हमें कोन करछे,
एगो डिवाइड कर दो दुईटा पार्ट रे फर्स्ट है अर्ली मिडिएवल आउ लेटर मिडिएवल ओके अर्ली मिडिएवल केबे 750 रू अराउंड 1200 सी देन 1200 रू अराउंड 1707 सी 1707 कौन एठी मुगल मान डाउनफॉल स्टार्ट हो जाइए ओके तो आमे कौन करिया पिला माने आमे मिडिएवल हिस्ट्री को पांचटा फेज रे डिवाइड कर दबा जोठी कि हमको पढिया पई टोटल इजी हबो आ आमे कौन करिया ता संगे रे कंटेम्पोररी जो किंग माने अछंती ओके जेमति कि नॉर्थ इंडिया रे से टाइम रे किए थिले डेक्कन रे किए थिले साउथ इंडिया रे किए थिले और नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे किए थिले तो एमतिया जहा किंगडम माने सेई टाइम रे थिले समान समय रे तांको आमे कंपेयर करी करी चलिबा हमको बुझिया पई इजी हि जिवो ओके फर्स्ट फेज रे आमे फर्स्ट फेज रे आमे पढिबा फ्रॉम हर्षा टू ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो सरी थिला हर्षा कौन पे कहूँ कहीं हर्षा सांगे ही रिलेटेड ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल टा जो हेची तार ओरिजिन हर्षा कनौज रे तांकर कैपिटल थिला सेठू रिलेटेड ओके तो याको आमे कंप्लीटली पढिबा एटा सरीबो अराउंड केबे 1000 सी अराउंड सरीबो ओके एको 750 रु 1000 सी गोटे फेज सेकंड फेज रे कौन पढिबा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पर कौन हम गुर्जर प्रतिहर राष्ट्रकूट आउ पाळ एमाने माने वीक हेजिबे वीक हे गला पर कौन हबो फॉरेन इन्वेजन हबो आरब्स माने आसीबे आउ अगेन कौन हबो कि जो गुर्जर प्रतिहर थिबो तांको एम्पायर टा डिसइंटीग्रेट हेगी ना छोटो छोटो क्लान हेजिबो राजपूत क्लान गुडा ओके तो नॉर्थ रे राजपूत माने रूल करिवे आउ साउथ रे कौन हबो सेई टाइम रे साउथ रे राष्ट्रकूट माने पळेबे आउ नुआ एमर्ज करिवे चोल माने द इंपेरियल चोलस ओके साउथ रे चोल माने आसीबे तो यांकर सेकंड फेज रे हमें पढि दबा राजपूत और कंटेम्पोररी चोल ओके देन थर्ड फेज रे कौन पढिबा थर्ड फेज रे पढिबा हमें एई जो एई जगह रे थिबे ना राजपूत टर्किश इन्वेजन हबो टर्किश माने आसिले कौन हबो राजपूत मानकर पुणी से माने डिमिनिश हे जिवे आउ एस्टाब्लिश हबो कौन दिल्ली सुल्तानेट एटी पांचटा डायनेस्टी रूल करिवे तांको मने रखिया पे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक अछि एमाने इन्वेजन करथिले ना तो यांको पे तो रेस्पेक्ट नहीं आमे यांको कहिबा द ट्रिक इज सब खा जाओ तुम सालो ओके तो फर्स्ट आसिले कौन स्लेव डायनेस्टी देन आसिबे खिलजी देन आसिबे खिलजी देन आसिबे तुगलक ओके तुमसे तुगलक खाजाओ से खिलजी सबसे स्लेव डायनेस्टी ओके तापर तुगलक पर किए आसिबे अगेन शाह सईद ओके लो से लोदी 1 2 3 4 5 मन रहीगला दिल्ली सल्तनट रे कौन हबो स्लेव डायनेस्टी आसीबे देन खिलजी डायनेस्टी देन तुगलक तापर सईद तापर लोदी ओके तो थर्ड फेज रे हमरो दिल्ली सल्तनट सर जीवो तापर कौन पढ़िया देन फोर्थ फेज रे कौन पढ़िया सर नॉर्थ रे जेतेबेले दिल्ली सल्तनट चलथबो ना साउथ रे सेतेबेले स्टार्ट हे जीवो बहामनी एंड विजयनगर ओके बहामनी और विजयनगर किंगडम नॉर्थ रे स्टार्ट हे जीवो ए दीटा कंटेम्पोररी एका संगे से साइड बाय साइड चलिबे यांको देखिबा देन फिफ्थ फेज रे कौन हबो फिफ्थ फेज रे आसीबे मुगल ओके पांचटा फेज रे आमे याको जदी ब्रॉडर टर्म रे डिवाइड करबा एटा 750 रु 1000 राजपूत चोला माने रहिबे केते 1000 रु 1200 अराउंड रहिबे दिल्ली सल्तनट 1200 रु 1500 चलिबो बाहामनी बाहामनी विजयनगर भी अराउंड 1300 टू
1500 एटा भी चलिबो ओके आ मुगल आसीबे तापरे 1500 रु 1700 एबे फेज आउट हे गला ना 200 वर्षर गैप रे अब सब प्लान कर देले सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट फेज फ्रॉम हर्षा टू द एंड ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एटी हेइची कोन अराउंड 600 माने 7th सेंचुरी जितले स्टार्ट हला सेते बेले इंडिया रे टोटल सिचुएशन कोन थिला कोटी को किंगडम थिला आमे एटा जति जानिबा देन आगो को हमर जर्नीटा बहुत स्मूथ हे जिवो ओके नॉर्थ रे हमर के थिले नॉर्थ रे थिले हर्षवर्धन थिले ओके तांकर स्टार्टिंग रे कोन थिला स्टार्टिंग रे तांकर कैपिटल थिला स्थानेश्वर और थानेश्वर ओके ये एठी रूल करथिले हर्षवर्धन को डायनेस्टी रो पुष्यभूति एई राजा हर्षंकर गोटे भौणी थिले तांकर नाम होची राज्यश्री तांको से बाहा करिले का संगरे तांको से बाहा करेले ग्रहवर्मन संगरे ओके जे कि थिले मौखरी किंगडम रो रूलर मौखरी रूलर ग्रहवर्मन मौखरी अराउंड ए एरिया रे थिला मौखरी ओके सेतेबेल को हर्ष एपटे थिले एठी कोन हले जो ग्रहवर्मन को वार रे एपटे जो गौड़ अछि गौड़ मानकर सेतेले रूलर किए थिले शशांक ओके आ एपटे गुप्त मानकर जो लैटर गुप्त माने थिले ना देवगुप्त गोटे थिले ये दी जण मिसिकी वार करी कोन ग्रहवर्मन को मार देले आ मारी कोन कले राज्यश्री को बंदी बने देले मो भौणी को अरेस्ट करने लगे मु छाड़ीबी तो हर्ष कोन कले हर्ष आसी कि मौखरी किंगडम को फर्स्ट तांको भौणी को बंचेले आ एठी यांकर जो मिनिस्टर गुडा थिले किंगडम मिनिस्टर गुडा थिले semane हर्ष को कहले कि आपण एठी राजा हे जानतु ओके तो याको कोन कले मौखरी किंगडम को तांको पुष्यभूति डायनेस्टी रे मिसै देले सेठू बड़ हे गला पूरा एम्पायर ऑफ हर्ष ओके एतिकी सरीला हर्षंक कथा नेक्स्ट हमें देखिबा एट द सेम टाइम गुर्जर गुर्जर माने एठी राजस्थान रे थिले ओके तांकर जो स्टार्टिंग होतला 6th 7th सेंचुरी जे तांकर जस्ट बिगिनिंग होतला एठी राजस्थान रे छोटो मोटो गोटे गोटे एरिया से माने कवर करिया को लागिथिले मैत्रकस माने थिले बल्लभीर मैत्रकस माने एमाने कोठी थिले गुजरात रीजन रे थिले ओके डेक्कन ने चालुक्यस थिले चालुक्यस ऑफ बादामी ओके चालुक्यस माने ना तीनटा वेराइटी रे अछंती फर्स्ट आसिले चालुक्यस ऑफ बादामी और वातापी ओके तापर यांकर हे डिसेंडेंट माने एटा कोन हे जिवो ना किछि समय पर हमें पढिबा ए चालुक्यस ऑफ बादामी एमानकर डाउनफॉल हे जिवो ओके एमानकर डाउनफॉल हे गेले कोन हबो यांकर जो ब्रांचेस डिसेंडेंट माने आसीबे दुईटा ब्रांच रे आसीबे गोटे हला चालुक्यस ऑफ कल्याणी आ गोटे हला चालुक्यस ऑफ वेंगी ओके ए पाखा पाखी कल्याणी अछि एपटे वेंगी अछि तो ये जो कल्याणी अछि एटा वेस्ट रे अछि वेंगीटा ईस्ट रे अछि यांको डिफरेंशिएट करिया पई कोन कहंती चालुक्यस ऑफ कल्याणी को कहंती वेस्टर्न चालुक्य और चालुक्यस ऑफ वेंगी को कहंती ईस्टर्न चालुक्य गॉट इट सेतेबेले संगमेज रो जो चोर चेलो पांड्यन सेतेबेले संगमेज रो जो चेर चोल और पांड्यन थिले ना सेठू चेर माने तो ऑलरेडी एठी डिमिनिश होबा को बसथिले रूल करथिले साउथ रे किए किए चोलासिन उरायूर उरायूर बहुत छोट गोटे एरिया थिला सेठी चोल माने थिले ए माने पल्लव मानक सामंत थिले ओके पल्लव मानकर फ्यूडेटरी थिले चोल माने माने चोल छोट आ पल्लव
ବଡ। ସେମିତି ପାଣ୍ଡିଆସ ଅଫ ମଦୁରାଇ, ମଦୁରାଇରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆସ ମାନେ। ଓକେ, ଏଠି ଭକଟକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭକଟକ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଡାଉନଫଲ ହଉଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ସରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଥିଲେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ। ଓକେ, କଙ୍ଗୋଡ ମଣ୍ଡଳ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମାନେ ଆମର ଓଡିଶାରେ। ଓଡିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି କଙ୍ଗୋଡ ମଣ୍ଡଳ ରୁଲ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି କଙ୍ଗୋଡ ମଣ୍ଡଳ ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପଢିଛେ। ଓକେ, ଆଉ ଓଡିଶା ସାଙ୍ଗରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଶା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ, ଏଠି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଓକେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଏଇ ଏରିଆ ଆରାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଏମାନେ ପାଖାପାଖି 350 ରୁ 1000 ସି ଯାଏ ରୁଲ କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ରୁଲିଂ ଏରିଆ କଣ ଥିଲା? ଯୋଉ କୋଲାର ଏରିଆ ଅଛି ନା, ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ ଏରିଆ ଯୋଉ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା ଗଙ୍ଗବାଦୀ। ଏଇଟା ଥିଲା ମହୀଶୂର ପାଖରେ। ଓକେ, ଆମର ଯୋଉ ଚୋଡ ଗଙ୍ଗଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କପର ପ୍ଲେଟ ରେ ଲେଖା ଅଛି କି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନେ ନା ଏ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ସେମାନେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ କିଛି ସେମିତିଆ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ଏ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ନା 1000 ସି ଆରାଉଣ୍ଡ ରେ ଏମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଣ୍ଡ କେମିତି ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗବାଦୀ ଯୋଉ ଏରିଆ ଟା, ୟାକୁ ୱିନ୍ କଲେ କିଏ? ଚୋଳ। କୋଉ ଚୋଳ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚୋଳ। ଓକେ, ସେ କଣ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନଥିଲା କି, ୟାର ଏଣ୍ଡ ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗ ଜିତିଲେ, ଗଙ୍ଗ ଜିତିଲାରୁ ସେ ଟାଇଟିଲ ନେଇଗଲେ କଣ? ଗଙ୍ଗାଇ କୋଣ୍ଡା। କୋଣ୍ଡା ମାନେ ଯିଏ ଜିତିଗଲା ଯୋଉଟା। ଓକେ, ତ ସିଏ ହେଇଗଲେ ଗଙ୍ଗାଇ କୋଣ୍ଡା। ଦେନ୍ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗରୁ ସେଠୁ ଜଣେ ଆସିଲେ କାମାର ନାଭ। ଓକେ, ସେ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିକି ଆସିଲେ କଳିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଏତିକି ବୁଝା ପଡୁଛି? ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁନି କଣ କଣ ଆସିବ, କଣ ପଢିବା, ଏତେ ସବୁ ଡାଟା କେମିତି ମନେ ରହିବ। ମୁଁ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ କହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଖାଲି ପେନ୍ ପେପର ଟିକେ ସାଇଡରେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମ୍ୟାପ ରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛେ? ନା ସାର୍ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଅଛି। ଏଠି କଣ ହବ? ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ଆସିବେ। ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ଆସିବେ। ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବେ, ସେପଟେ କିଏ ଆସିବେ? ରାଜପୁତ ଆସିବେ। ୟାଙ୍କ ପରେ ରାଜପୁତ ଆସିବେ ଏଇ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆରେ। ଓକେ, ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ପରେ କଣ ହବ? ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ହବ। ମିଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଖତମ। ଦେନ୍ ଏଇ ଏରିଆ, ଏଇ ଏରିଆରେ ଏବେ କିଏ ଅଛି? ଶଶାଙ୍କ ଅଫ ଦ ଗୌଡସ। ଦେନ୍ ତାର ଡାଉନଫଲ ପରେ କିଏ ଆସିବ? ପାଳ ମାନେ ଆସିବେ, ଦ ପାଲସ୍। ଓକେ, ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପରେ ଆସିବ ସେନ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ୟାର ବି କାମ ଖତମ। ଓକେ, ନା ଏଇଠି ଯୋଉ ଚାଲୁକ୍ୟ ସବ ବାଦାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲୁକ୍ୟ ସବ ବାଦାମୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟପଲ କରିବେ କିଏ? ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ନିଜର ଫ୍ୟୁଡାଲ ଲର୍ଡ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସାମନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ। ଓକେ, ୟାଙ୍କୁ ଟପଲ କରିବେ। ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡାଉନଫଲ ହବ, ଏଗେନ ଆସିବେ ଚାଲୁକ୍ୟ। କୋଉଠି? ଚାଲୁକ୍ୟ ସବ କଲ୍ୟାଣୀ ଆଣ୍ଡ ଭେଙ୍ଗି। ଗଲା। ଏଇଠି କଣ ହବ? ଏଇ ରିଜନରେ, ଏଇ ରିଜନରେ ଚୋଳ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କି କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର
डोमिनेशन करिवे डोमिनेट करिके कौन करिवे इंपेरियल चोल ही जिवे जेतेବେଳେ ଚୋଳ ମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ତାପରେ ଏଠି ବିଜୟନଗର ହେଇଯିବ ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ଯୋଉ ଥିବେ ଚାଲୁକ୍ୟ ଥିବେ यादवस ଥିବେ ରାଇଟ यादवस ଥିବେ ହୋଏସାଳସ ଥିବେ ଏଇ ସେଣ୍ଟରରେ କାଲାଚୁରି ଥିବେ କାଲାଚୁରି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଏଠି କାକତୀୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିବେ ତ ଏଗୁଡା ବି ଶେଷ ହେଇକି ଏଇଠି କଣ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ବାହମନି ବାହମନି ଏମ୍ପାୟାର ଆସିଯିବ ଓକେ ଏ ସବୁରି ପରେ ବାହମନି ଆସିଯିବ ଆଉ ଚୋଳ ପରେ ବିଜୟନଗର ଆସିଯିବ ଦେନ୍ ଏଇ ପାର୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଖତମ ଦେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତ ପରେ କଣ ହବ ମୁଗଲ ଆସିବେ ଏଇ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବେ ଏମିତି ସବୁଆଡେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବେ ଏଇଠି ଡେକାନରେ କଣ ହବ ଡେକାନରେ ମରାଠା ମାନେ ଆସିବେ ଓକେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏମିତି ହେଇକି ମିଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଯିବ ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ଟ୍ରିପାର୍ଟାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଓକେ ଟ୍ରିପାର୍ଟାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରିପାର୍ଟାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ତାର କୋର କଣ ଥିଲା କନୌଜ ୟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି କନ୍ୟାକୁବ୍ଜ ଏଟା କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ହର୍ଷ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କନୌଜର କନ୍ୟାକୁବ୍ଜ ରାଇଟ ଦେନ୍ କନୌଜରେ ଏମିତି କଣ ଅଛି ଆଗରୁ ମଗଧ ଥିଲା ଯୋଉଠିକୁ ସବୁ ଯାକ ରାଜା ଯେତିକି ବି ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ କି ମଗଧ ଜିତ লিয়ে ତ ହମ ମହାରାଜା ବନ ଗଏ ମାନେ ସେଇଟା ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଫୋକସ ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ସେମିତିଆ ହେଇଗଲା କନୌଜ କଣ ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରେଡ ରୁଟ କୋଉଠି ସିଲ୍କ ରୁଟ କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଥିଲା ଦେନ୍ ଗଙ୍ଗା ବେସିନ ଗଙ୍ଗା ରିଭର ଥ୍ରୁରେ ବି ଟ୍ରେଡ ହଉଥିଲା ତ ବିଜନେସ ପାଇଁ ଯିଏ ଟ୍ରେଡ ରୁଟ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ସିଏ ସେ ଏରିଆକୁ ଡୋମିନେଟ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା କନୌଜର ଆଖପାଖରେ ଯେତିକି ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦଉଛୁ ଦେନ୍ ଏଇ ଇଲାକା ପୁରା ଆମର ସେଇ ଲଜିକରେ କଣ କଲେ ତିନିଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ସାଉଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଇଷ୍ଟରେ ହେଲେ ପାଳ ଏଇ ତିନିଟା ଡାଇନେଷ୍ଟି ବାହାରିଲେ ନା ଆମେ କନୌଜକୁ ନେଇକି ରହିବୁ ଆଉ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନା ପୁରା ଆରାଉଣ୍ଡ 750 ରୁ 1000 ସି ଯାଏ 250 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ତ ଗୁଡାଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ରାଇଟ ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱାର ହେଇଥିବ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ତ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମ କନଫ୍ୟୁଜନକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ନା କଣ କରିବା ସବୁ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ଦେଖିଦବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ରୋଲ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ ନାଗଭଟ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କି ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କର फाउंडर देन बत्स्य राजा आसवे नागभट्ट 2 आसवे मिहिर भोज आसवे ओके एतक हेले इंपोर्टेंट नागभट्ट मिहिर भोज जाए एमाने हेले इंपोर्टेंट एई वार रे सेमतिया राष्ट्रकूट मानकर दंती दुर्ग तो फाउंडर हे गले देन कृष्णा 1 गोविंद 1 अमोघ वर्ष 1 कृष्णा 2 ओके एठी मझिरे गोटे लेखा हेनी से हला ध्रुव धरा वर्ष
ओके एतिकी ଏଇ ମାନଙ୍କ ରୋଲ ରହିବ ଟ୍ରାଇପାର୍ଟାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରେ। ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସେମିତି ଗୋପାଳ ତ ଫାଉଣ୍ଡର ହେଇଗଲେ। ଧର୍ମପାଳ ଦେବପାଳ ଏଇ ମାନେ ହେବେ କି ପ୍ଲେୟାର ଏଇଠି। ଏ ଯୋଉ ବାକି lineage ଟା ଏଇଟା ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କି ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ହଉଛନ୍ତି ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହର ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲେ ମହିପାଳ। ସେଇଭଳିଆ କଣ ଅଛି ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ବି ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଦେବପାଳଙ୍କ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଆସିବେ। ଓକେ ଏଇ ଜାଗାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସେ। ଏଠି ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଅଛି, ଏଠି ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଅଛି, ଏଠି ମହିପାଳ ଅଛି, ଏଠି ମହିପାଳ ଅଛି। ଏବେ ଏତିକି କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ବାସ୍ କହି କହି ଯିବି ଗପ, ଆପଣ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯିବେ। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଯୋଉ କନୌଜ ଥିଲା, ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ହର୍ଷଙ୍କର ପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁଲର କେହି ରହିଲେନି, ୱିକ୍ ରୁଲର୍ସ ଖାଲି ଆସିଲେ। ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ତ ଏଠି ବର୍ମାନ ମାନେ ରୁଲ କଲେ। ବର୍ମାନ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆୟୁଧ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆସିଲେ। ଓକେ ଆୟୁଧ ଡାଇନେଷ୍ଟି ୟାକୁ ଫାଉଣ୍ଡ କିଏ କରିଥିଲେ? ବଜ୍ର ଯୁଦ୍ଧ। ବଜ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ୟାର ଫାଉଣ୍ଡର ଏଇ ଆୟୁଧ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ୟାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରୟୁଦ୍ଧ। ଓକେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରୟୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଚକ୍ରୟୁଦ୍ଧ। ଓକେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର। ତ ବଜ୍ରୟୁଦ୍ଧଙ୍କର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରୟୁଦ୍ଧ ଆଉ ଚକ୍ରୟୁଦ୍ଧ। ଠିକ ଅଛି ଦୁଇଟା ଭାଇ। ଏଇ ମାନେ କଣ ଥିଲେ? ଇଏ ଚକ୍ରୟୁଦ୍ଧ ୟାଙ୍କର ଓପୋଜିସନ ରେ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରୟୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ଇଏ ଅପୋଜିସନ ରେ ଥିଲେ। ବାସ୍ ଟିକେ ଆମେ ମନେ ରଖିଲେ ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ଏଠିକି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା। ଏଠି ରହିବେ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହର, ଏଠି ରହିବେ ପାଳ, ଏଠି ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ। ଓକେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରତିହର ଟା ୱାର୍ଡ ଟା ଅଛି ନା, ୟାର ମିନିଂ ହଉଛି ଡୋରମ୍ୟାନ। ଏମାନେ କୁହନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ନଥିଲେ, ରାମାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ଥିଲେ, ସିଏ ବି କଣ କରୁଥିଲେ? ବନବାସ ଟାଇମରେ ରାମଙ୍କର ଡୋର କିପର ଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ଏମାନେ ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରତିହର ଏମାନେ ହେଲେ ଡୋରମ୍ୟାନ। କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଥିଲା ଆରବ ଇନଭାଜନ ଆସୁଥିଲା, ପ୍ରତିହର ମାନେ ଏ ଏରିଆରେ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆରବ ଇନଭାଜନକୁ ଅଟକଉଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡୋର କିପର ଭଳିଆ କାମ କଲେ, ରାଇଟ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପାଳ, ପାଳ ମାନେ ହେଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର। ଓକେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ହେଲା କଣ? କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଉ କୂଟ ମାନେ ହେଲା କଣ? ଯୋଉ ସାମନ୍ତ ମାନେ, ଫିଉଡାଲ ମାନେ। ଓକେ ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ମାନେ ନା, ଏମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ, ମାଲବା ଏଇ ରିଜନ ଗୁଡା ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ଅଲ ରାଇଟ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କଥା ହଉଛେ ସେଭେନ୍ଥ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ନାଗଭଟ୍ଟ। ୟାଙ୍କୁ ନାଗଭଟ୍ଟ ୱାନ ବି ଆମେ କହିବା। ଓକେ ୟାଙ୍କର ମେନ ରୋଲ କଣ? ୟାଙ୍କର ମେନ ରୋଲ ଇଏ
आरब मान इन्वेजन को अटकई। ओके, आरब माने एठी जो मु कहली, ये आरब माने आसले एठी सिंध अछि, सिंध। मोहम्मद बिन कासिम आसतला। आसिकी सिंध ऊपर अटैक कला। ओके, सिंध ऊपर अटैक कला। सेठी सिंध रे दाहिर थिले, दाहिर को डिफीट कला। मोहम्मद बिन कासिम जितला। देन से इंडिया को एंटर करिया पे ट्राई करथला, जोठी की नागभट्ट थिले। नागभट्ट कौन कले, तांकर आरबियन इन्वेजन को फेल करदेले। एमाने एठू रिटर्न करिगले। नागभट्ट एमानकर कौन फाउंडर हे गले, फाउंडर एंड सीईओ। ओके, नागभट्टଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବତ୍ସରାଜ। ओके, ये यांकर कौन ग्रांड नेफ्यू। ओके, 8730 रु 8730 रु 760 अराउंड ये रहिले। तापर ये आसिले 780 रु 800 ए अराउंड बत्सराज रहिले। ओके, बत्सराजाଙ୍କ ପରେ नेक्स्ट इंपोर्टेंट किए आसिले, नागभट्ट टू। ओके, ये कौन कले 800 रु 833 जाए रहिले। ये नागभट्टଙ୍କ पुओ गोटे थिले रामभद्र। ये जस्ट 3 वर्ष रूल कले 833 रु 836। देन तांको पुओ आसिले किए मिहिर भोज। ओके, ये हेले गुर्जर प्रतिहार मानकर सबुठु ग्रेटेस्ट रूलर बोली यांको माना जाए। से होचन मिहिर भोज। ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଆସିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ। ଏମିତିଆ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ, ଦେବପାଳଙ୍କ ପରେ ଆସନ୍ତି। ମିହିର ଭୋଜ ରହିଲେ 836 ରୁ 885 अराउंड। ओके, महेंद्रपाल 885 ରୁ 910। এই ଇୟର ଗୁଡା ଏତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପାଳ ପରେ ଆସିଲେ ମହିପାଳ, ବିଜୟପାଳ एंड राज्यपाल। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଲେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଫରେନ ଇନଭାଜନ ହେଇଗଲା। କାହାର, महमूद ऑफ गजनी। ओके, गजनविद इन्वेजन हेतला राज्यपालଙ୍କ टाइम रे केबे 1018। भाबिनो प्रेसिडेंट रूल लागि गला आ ए गवर्नर को आसले बेले एत्ते खाली मन रखियार अछि। ऑलराइट, देन राष्ट्रकूट मानकर देखिया। तो फाउंडर ले दंती दुर्गा। ये कहा संगे वार कले, कीर्ति वर्मन टू। चालुक्य जो बादामी चालुक्य आमे पढ़िथिले। ओके, तांकर माने कोन थिले, फ्यूडेटरीज थिले। बट ये कौन कले, कीर्तिवर्मन टू को हरई देले। आउ चालुक्य डायनेस्टी जो जगह थिला सेठी राष्ट्रकूट डायनेस्टी फाउंड कले। ओके, दंती दुर्गଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ, 753 ରୁ 756। ओके, तापरे ଆସିଲେ कृष्ण 1। से 756 ରୁ 774। ओके, दंती दुर्गଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇମ୍पोर्टेंट जिनस हला, दुर्गा। दुर्गाଙ୍କର 10 भुजा दुर्गा कहନ୍ତି।
तो ये ना दशावतार टेम्पल बनेइथिले। कृष्णवन कौन कले ये जो एलोरा रे कैलाशनाथ टेम्पल नहीं, रॉक कट वाला जो गोटाए पूरा बड़ पत्थर रु डाउनवर्ड कटिंग करिकी टेम्पल बना ହେଇଛି सेटा बनेइथिले कृष्णवन। कोठिकार राष्ट्रकूट डायनेस्टी रो। अच्छा राष्ट्रकूट डायनेस्टी मानकर कैपिटल कोठी थिला ना सर यांको कैपिटल थिला मान्यखेत और मालखेड भी कहउथिले हमें। यांको परे आसले कृष्णांक परे ध्रुव। ओके ध्रुव धरावर्ष सी 780 रु 793 जाए रहिले। ध्रुवंक पर किए आसला तांको पुओ गोविंद 3 ये केते जाए रहिले 793 रु 814। ओके तो ध्रुव जो 780 रु रहिले एटा कहा कंटेम्पोरेरी हेले वत्सराज और ध्रुव ये माने ये समसामयिक। तापर गोविंद 3 का टाइम रे आसीबे ये रहिबे नागभट्ट टाइम रे राइट। तापर आसीबे अमोघ वर्ष 814 रु 878 जाए रूल करिवे। तापर आसीबे इंद्र 3 जे कि 914 रु 929 जाए रूल करिवे। देन आसीबे कृष्ण 3 इम्पोर्टेंट खाली मन रखिबार अछि कि फाउंडर हे गला। देन कृष्ण रखिले आमे कैलाशनाथ टेम्पल पई ध्रुव गोविंद ओके आ इंद्र 3 ए दी तीनटा को मन रखिबार अछि। एमानकर भी सेमती बत्सराज नागभट्ट मिहिर भोज महेंद्रपाल एति मन रखिबार अछि। उनकर फाउंडर की गोपाल ओके गौड़ डायनेस्टी जेतेबेले शशांक ऑफ गौड़ तांकर डेथ हे गला ओके गौड़ जेतेबेले डाउनफॉल हे गला तापरे सेठी जो तांकर थिले मिनिस्टर्स माने और फ्यूडेटरीज माने से माने कोन कले गोपाल को तांको लीडर हिसाब रे चूज कले। देन गोपाल लेड द वे ओके से तांकर पाल डायनेस्टी एस्टाब्लिश कले। गोपाल पुओ किए धर्मपाल ओके गोपाल रहिबे 750 रु 770 जाए धर्मपाल आसीबे केते 770 रु 810 जाए रहिबे। तापरे तांको पुओ आसीबे किए देवपाल 810 रु 850 देवपाल पुओ आसीबे महेंद्रपाल ये 5 वर्ष शासन करिवे 854 रु 860। या परे कोन हो ना गोटे लंबा पीरियड पई यांकर के स्ट्रांग रूलर रहिबेनी बहुत वीक रूलर रहिबे किछि सिग्निफिकेंट हबो ही नहीं। तापरे आसीबे महिपाल ओके अराउंड 988 एटू से रहिबे 138 जाए एति जदि आपण बुझी गले ना तापरे आ जे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल आ किछि किछि नाही एति खाली मन रखि देले ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल आ किछि नाही। एबे सिंपल गोटे स्टोरी आपण कहबी सरजिबो पाठ। एपटे गुर्जर प्रतिहार अछंती एपटे पाळ अछंती एपटे राष्ट्रकूट अछंती
ओके यांकर आसिले कि बत्सराज यांकर आसिले कि धर्मपाल ओके कोठी की कनौज कनौज टा खाली पड़िथिला किए थिले सेठी मने पड़ुनी आयुध डायनेस्टी थिले इंदिरा युद्ध ओके बत्सराज कौन कले तांकर एम्पायर एक्सटेंशन करी करी की से पहुंचे पड़ले कन्नौज जाए धर्मपाल कहले अरे 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 ये कन्नौज नहीं जीव ना ना मु जाउची मु या संगे युद्ध करिवि एमाने दी जण आसी युद्ध कले प्रयाग रे जो एबे अलाहाबाद अछि ना प्रयाग रे युद्ध कले धर्मपाल हारी गला बत्सराज जीती गला हेई गला बत्सराज एबे कहबो कि ना कन्नौज टा मु नहीं जीवि एबे कौन कले एबे एंट्री मारले हमर राष्ट्रकूटरू ध्रुव ओके एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिए जज्बात बदल दिए एमती केमती तमे कन्नौज नहीं जीव ये युद्ध कले बत्सराज संगे बत्सराज हारीगले हारिकी पळेले राजस्थान रो डिजर्ट हला तो बत्सराज पळेले किंतु ए ध्रुव बाबू एइठु जो कन्नौज को अख्तियार करिया कथा एठी कंसोलिडेट करिया कथा से करि पारलेनी तांकर एपटे राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो एपटे नथिला कि पल्लव आ अदर जो फ्यूडेटरी थिला बॉर्डरिंग कंट्री गुडा थिला किंगडम गुडा एपटे एमानकर असुविधा हे गला तो तांको निज घर को जगिया पे कौन कले से रिटर्न कले ध्रुव रिटर्न करके पळे आसले तो बस बत्सराज पळेले ध्रुव पळेले कन्नौज रहीगला खाली धर्मपाल हारिके आसथिले किंतु देखिले कि ना केही नाहंती एठी जाइकी गादीटा माड़िकी बसी पड़िया तो ये कौन कले ना धर्मपाल आमर आसिले आ कन्नौज रे ए जो इंद्र युद्ध थिले तांकर मु गोटे भाई कहिथिली चक्र युद्ध माने अछि चक्र युद्ध यांको बसई देले कहले तमे एठी रुह आ ए कन्नौज रे कौन कले दरबार भी ऑर्गेनाइज कर देले ओके कहले हम जीत गए आउ निजको गोटे टाइटिल देले उत्तर पथ स्वामी हला पूरा जो नॉर्दर्न ट्रेड रूट अछि तार मालिक मु उत्तर पथ स्वामी नेक्स्ट स्टेज रे कौन हला नेक्स्ट स्टेज रे अगेन गुर्जर प्रत्याहार एपटे रहले पाल एपटे रहले राष्ट्रकूट ओके एठी बत्सराजंग पर कि आसिले नागभट्ट आसिले भट्ट आसिकी एठी जो कन्नौज नथिला कन्नौज रे चक्र युद्ध थिले ये यांको काढ़ी देले कहले तो पळा हला यांको उड़ेई देले याको अख्तियार कर देले धर्मपाल एठी कहला अरे तू मो लोक काढ़ी देलु तो नागभट्ट कहला कौन करू काढ़ी तो लोक को युद्ध करू आसुनु आसे लड़िया आसे आसिके लड़िले बैटल ऑफ मुंगेर एटा बिहार रे अछि मुंगेर हैला तो मुंगेर जाए कौन कले नागभट्ट पूरा माड़ी गले आ धर्मपाल एठी हारी गले नागभट्ट जितिले पुणी ए दी जनकर एठी हिसाब किताब चलथला राष्ट्रकूट मानकर पुणी आ गोटे पुणी षंढ पुरेला किए गोविंद थ्री ओके ये नागभट्ट कहले तू कन्नौज नहीं जीवु ना ये हम ना होने देंगे तो ये पहुंची पड़ला ये पुणी वार करी कौन कला नागभट्ट को हरई देला गोविंद पुणी जीतिला
एपटे जो धर्मपाल और चक्रयुद्ध एमाने कहले ना ना ना, आमको जी हरैछि ताकू भी हरै देला, ये तो आहुरी बड़ मुंडी। तो एमाने कौन कले सरेंडर, गोविंद थ्री आगे एमाने सरेंडर करदेले, कहले भगवान आप जो बोल रहे हैं वही होगा। ଥରେ ପୁଣି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ କନୌଜ ଟାକୁ ମାଡିକି ଏଇଠି ଯାଇକି ସେଟେଲ ହବା କଥା, ଯେମିତି ସେ ଧ୍ରୁବ କରିଥିଲେ। କନୌଜ ଜିତିଲେ କିନ୍ତୁ ମିଶେଇ ପାରିଲେନି ନିଜ କିଙ୍ଗଡମ ରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବି ସେମିତି କନୌଜ ଜିତିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ସେପଟେ ପଲ୍ଲବ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଚୋଳ ସବୁ ମିଶିକି ଆଲାଏନ୍ସ କଲେ, ପଲ୍ଲବ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଆଉ ଚୋଳ। ଓକେ, ତ ଏପଟେ ୱାର ହେଲାରୁ ସେ ପୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ରିଟର୍ନ ଆସିଗଲେ ଘରକୁ। 900 around ଆସିଲା ବେଳକୁ ନା, 900 सी around ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦ ପଳେଇଲେ। ଅମୋଘ ବର୍ଷ ତାପରେ ଆସିଲେ। ଅମୋଘ ବର୍ଷ ବେଶୀ ୱାରିୟର ନାହିଁ, ସେ ଟିକେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବାଲା। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ, ଭଲ ରୁଲର ସିଏ, ବହୁତ ଭଲ ରୁଲର। ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ମାନେ ୱାର ଉପରେ ଫୋକସ କରନ୍ତିନି। ଏପଟେ ନାଗଭଟ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ନାଗଭଟ୍ଟ ଥିଲା ଟାଇମରେ କିଏ ଆସିଲେ, ଦେବପାଳ ଆସିଲେ। ମାନେ ହାରିଛନ୍ତି ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କଠୁ, ଏମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଆଡକୁ ତ ଏକ୍ସପାନସନ କରିପାରିବେନି। ଇଏ କଣ କଲେ, ଇଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଏକ୍ସପାନସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଓକେ, ଦେବପାଳ ଇଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଗଲେ। ଇଷ୍ଟରେ କଣ କଲେ, ଆସାମରେ ଜ୍ୟୋତିଷପୁର ଅଛି ଗୋଟେ, କାମରୂପ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ଓକେ, ତ ପ୍ରାଗଜ୍ୟୋତିଷପୁର ଯାଏ ପଳେଇଲେ। ଏପଟେ ଓଡିଶା ଆଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଓକେ, ଇଆଡେ ଯାହା ଥିଲା ଇଏ ଏପଟକୁ କନକ୍ୱର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଯୋଉ ଦେବପାଳ ନଥିଲେ କି, ୟାଙ୍କର ତ ବାପା ଧର୍ମପାଳ ଆଉ ମା ହଉଛନ୍ତି ରଣଦେବୀ, ଯିଏ କି ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହର ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍। ତ ଇଆଡେ ତ ଏମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ହେଇଗଲା, ୟାଙ୍କୁ ବେଶୀ କେହି କିଛି କହିଲେନି। ତ ଇଏ କଣ କଲେ, ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟିକେ ଚଳେଇଲେ। ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ କିଙ୍ଗଡମ, ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ। ଯାଏ ବି ପଳେଇଥିଲେ, ନେପାଳର ବି କିଛିଟା ପାର୍ଟ ନେଇଗଲେ। କଣ କଲେ, ଦେବପାଳ ଆସିକି ଏ ଯୋଉ ଅମୋଘ ବର୍ଷ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଇଏ ୟାଙ୍କୁ ହରେଇ ବି ଦେଲେ। ଆମେ ଏମିତି କହିଲେ କି ଦେବପାଳ ଆସିଲେ, ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଆସିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏରିଆ ରହିଗଲା ବହୁତ ୱିକ ରୁଲର ମାନଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ କି ମେନସନ ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏପଟେ ଖାଲି ରହିଗଲା। ଏପଟେ ଅମୋଘ ବର୍ଷ ବି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ପଡିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମିହିର ଭୋଜ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହର ମାନଙ୍କର କିଏ, ମିହିର ଭୋଜ। ଏବେ ଟାଇମିଂ ଟା ୟାଙ୍କ ପୁରା ଫେଭରରେ ଅଛି। ଇଏ କଣ କଲେ, ଫାଇନାଲି ଯାଇକି କନୌଜ କୁ ରିକଭର କଲେ, ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଲେ। ଓକେ, ଫାଇନାଲି କିଏ ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଲା। ଏତେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କେହି ମାଡିକି ତାକୁ ରଖିପାରିଲେନି। ମିହିର ଭୋଜ ଆସିଲେ, କନୌଜରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁ କଣ କହିଲେ, ମହୋଦୟ। ହେଲା, ଆଉଟ ଅଫ ରେସପେକ୍ଟ କନୌଜ କୁ କହିଲେ, ହେ ମହୋଦୟ, ଏତେ ସବୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ମାଡଗୋଳ ଲାଗିଲୁ, କେହି ଜିତି ପାରିଲୁନି, ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି। ତ ଏଠି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ବସେଇଲେ କଣ, ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ନା ଏଇଟା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଦେବପାଳ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆଡକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ବଢେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଦେବପାଳ ହରେଇ ଦେଲେ। ଇଏ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେବପାଳଙ୍କ ପରେ ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ। ଦେନ୍ ମିହିର ଭୋଜ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ରହିଲେ। ଏମିତି କୋଉଠି ନାହିଁ କି ଇଏ ବହୁତ ବଡ ୱାରିୟର, ବଟ୍ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ୱିକ୍ ଥିଲେ। ସୋ ହି ଟୁକ୍ ଦ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। କନୌଜକୁ 836 ରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଲେ। ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସାଉଥକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ, ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଟୁ ଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ପୁଣି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତ ଏପଟେ ସାଉଥରେ ନର୍ମଦା ତାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନିଗଲା, ନର୍ମଦା ରିଭର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କର କନୌଜ ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇକି ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇକି ରହିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଡିଭୋଟି ଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବାଇଟ ଥିଲେ।
से निजको ना देले कौन आदि वराह। ओके, आदि वराह निजको ना देले इनस्क्रिप्शन अच्छी। ओके, सेठी मिहिर भोजों विषय लिखा है बराह कॉपर प्लेट। ए टाइम रे गोटे फॉरेन ट्रैवलर आसले अल मासूदी। ओके, सी कौन कहले जो बराह आदि बराह टाइटल नथिला से किंग बराह कहला बेले पार्टी आसु नथिला किंग बाउरा कहले, किंग बाउरा। फाइनली कौन हला, फाइनली कौन हला ना महेंद्र पाल वन जो थिले कोठिकार गुर्जर प्रतिहार जिते क्वेश्चन आस महेंद्र पाल वन ना मैक्सिमम टाइम रे गुर्जर प्रतिहार मान ऊपर ही पचारे कहीं टाइम रे यांकर जो गुर्जर प्रतिहार मानकर जो टेरिटोरियल एक्सटेंट टा एम्पायर टा येथिला कोठी पूरा सबुठु मैक्सिमम यांकर टेरिटोरियल एक्सपेंस थिला। ओके, हिमालय रु नर्मदा ऊपरे हिमालय रु तले नर्मदा रिवर जाए राष्ट्रकूट मानकर आसिले गोटे इंद्र 3। ओके, जे कि आसिले 916 मसीह कनौज को कौन कले ही सैक्ड कनौज। ओके, कनौज को सैक करी कौन कले पूरा डैमेज करदेले गुंड फुंड करदेले पूरा हैला। आउ जिते ये नहीं कैपिटल फैपिटल बनयार नहीं आसिले एटा उड़े देले कहले एई मूलरू माइले जीव सरी कनौज को उड़े दवा हैला। सेठू गुर्जर प्रतिहार मानकर डाउनफॉल है से रिकवर कर पारे या परठू गुर्जर प्रतिहार आउ रिकवर कर पारे नहीं। तापर तो आसला गजनी, गजनी आसला कौन कला 1018 रे कहते ये किए थे राज्यपाल थे। ओके, से इन्वेड कला कि टोटल गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी रो डाउनफॉल हो गला फिनिश्ड। ओके, एठू कौन है एठू बाहर आमर सबू जो फ्यूडेटरी नथिले राजपूत क्लान गुड़ा बाहर राजपूत माने किए थे राजपूत एग्जैक्ट कहीं जानते नहीं। पृथ्वीराज रासो जान पृथ्वीराज रासो जाइथिले चंदबरदाई लिखिथिले पृथ्वीराज रासो। ओके, जो पृथ्वीराज चौहान मो पृथ्वीराज चौहान तांको पे लिखिथिले पृथ्वीराज रासो सेथिरे से लिखि जानती ये जो राजपूत माने ना माउंट आबू रे सेठू से माने कौन यज्ञ होतला होमकुंड रु सेठू फायर रु बाहर चंती एठी अग्निकुंड रु बाहर करचंती राजपूत माननको बोली एटा पचार देला हमें मन रखिया बट एते भीतर को जीवानी। एबे देखिबा राजपूत माने जो क्लान गुडा अछंती इंपोर्टेंट राजपूत क्लान गुडा को कोटा अछंती पहले तोमार्स। ओके, तोमार्स ऑफ दिल्ली, देन चौहान और चाहमनास, चाहमनास ऑफ अजमेर रहे माने। ओके, तोमार गले चौहान गले आउ किए रहला गढ़वाल याको कहती डायरेक्ट गढ़वाल भी कहती। एमाने कोठी थिले एमाने थिले कन्नौज रे। देन परमार्स, परमार माने कोठी थिले मालवा रीजन रे थिले। ओके, आउ थिले चंडेला
ଚଣ୍ଡିଲା ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ। ଆଉ କିଏ ଥିଲା? କାଲାଚୁରୀ। କାଲାଚୁରୀ କଣ? କାଲାଚୁରୀ ଅଫ ଚେଦି। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ରହିଗଲେ ଆଜମେରରୁ ତଳକୁ ଗୁଜରାଟ ଆଡେ ଥିଲା କିଏ? ସୋଲାଙ୍କି। ସୋଲାଙ୍କି ମାନେ କୋଉଠି? ଗୁଜରାଟ ରିଜନ ରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମେଜର ରାଜପୁତ କ୍ଲାନ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ ରେ ପଢିବା ଏମାନେ କେମିତି କଣ ରୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବାଲା ଏବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ବାଲା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ଟ୍ରିପାର୍ଟାଇଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଥିଲା, ତିନିଟା ଯୋଉ ମେଜର ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ କଣ କଣ ହେଇଛି। ପାଳରୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ପାଳ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋପାଳ ନଥିଲେ, ସିଏ ବନେଇଥିଲେ ଓଡନ୍ତପୁରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଓକେ। ତାପରେ ଧର୍ମପାଳ ଆସିଲେ। ଧର୍ମପାଳ କଣ ବନେଇଲେ? ବିକ୍ରମଶିଳା। ଟାଇଟିଲ କରିଥିଲେ କଣ? ପରମ ଭଟ୍ଟାରକ ମହାରାଜାଧିରାଜ। ପାଳ ମାନଙ୍କ ପରେ ଗୁର୍ଜର ପ୍ରତିହାର ମାନଙ୍କ ଦେଖିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ନାଗଭଟ୍ଟ ଟୁ ଥିଲେ। ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ରିପେୟାର କରିଥିଲେ। rebuilt the Somnath temple with red stones। ଧର୍ମପାଳ ଯେତେବେଳେ କନୌଜ ଜିତି ନଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ, ଖଲିମପୁର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଖଲିମପୁର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଡିଟେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହିପାଳ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳଙ୍କ ପରେ ମହିପାଳ। ଓକେ। ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ପଏଟ ଥିଲେ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କୋର୍ଟ ପଏଟ ଥିଲେ, ଫେମସ ରାଜଶେଖର। ଯିଏ ଫେମସ ଥିଲେ। ସେ କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? କର୍ପୂର ମଞ୍ଜରୀ, କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା, ଭୁବନ କୋଶ, ହରବିଳାସ। ଏଠି ମିହିର ଭୋଜଙ୍କୁ ନା ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଲେ, ମିହିର ଭୋଜ, ୟାଙ୍କୁ ଆଦି ବରାହ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭାସ ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ। ତ ଯୋଉ ଆଦି ପୁରୁଷ ମୁଭି ଥିଲା ନା, ସେଠି ପ୍ରଭାସ ହିରୋ ଥିଲା, ତ ପ୍ରଭାସ ଆଦି ପୁରୁଷ ରିଲେଟେଡ, ଏଟା ମିହିର ଭୋଜ ଗଲା। ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ ଯୋଉ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରପାଳ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମହାରାଜାଧିରାଜ ଟାଇଟଲ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଥିଲା ମହାରାଜାଧିରାଜ ଅଫ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ। ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ। ଦେନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ। ଯୋଉ କୈଳାସ ଟେମ୍ପଲ ପଢିଲେ ଆମେ, କିଏ ବନେଇଥିଲେ କହିଲ?
ଏଲୋରାରେ ଏଇଟା କୋଉଟା କେଭ୍ 16 ରେ ଅଛି। ଓକେ 16 ନମ୍ବର ଗୁମ୍ଫା ୟୁନେସ୍କୋ ସାଇଟ୍ ଏଇଟା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟା କେଭ୍ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଲିଫେଣ୍ଟା କେଭ୍ ଯୋଉ ନେଇକି ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ ରେ ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ ଅଛି ତା ବାହାରେ ଏଠି ଛୋଟ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଟେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଲେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସେପ ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ୟାକୁ ଏଲିଫେଣ୍ଟା କହିଦେଲେ। ତ ଏଇ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟା କେଭ୍ ବନା ହେଇଛି। ଟେମ୍ପଲ ଟା ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ୱାନ ବନେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ। ଟେମ୍ପଲ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଏଠି ଅମୋଘ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଲେ କୋଉଟାକୁ ମାନ୍ୟକେତାକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବନେଇଲେ ଅମୋଘ ବର୍ଷ। ସେପଟେ କନୌଜକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ବନେଇଥିଲେ ଗୁର୍ଜର ମାନଙ୍କର ମିହିର ଭୋଜ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଥ୍ରୀ। ମନେ ଥିବ କ୍ରିଷ୍ଣା ଥ୍ରୀ ଯୋଉ ଗଲେ ଯାଇକି କନୌଜକୁ ସିଧା ଉଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇଟା କଣ କରିଥିଲେ ଚୋଳ ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ଚୋଳ ମାନେ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ଓକେ ପରାନ୍ତକ ଚୋଳ ପରାନ୍ତକ ଚୋଳ ଯୋଉ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ଓକେ ରାଜାଦିତ୍ୟ ସିଏ ଆସିଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଲେ ୱାର ରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା ୱାର ଟା 948 ରେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଓକେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ତକ୍କୋଲାମ। ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଅଛି ସମାନଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ମାନଙ୍କର ସମାନଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। ଇଏ କଣ ମେନସନ କରେ କି ଯୋଉ ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ନେଇ ସେ କୀର୍ତ୍ତି ବର୍ମନକୁ ହରେଇଥିଲେ ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗ ଜିତିଥିଲେ ଏଇଟା ମେନସନ ଅଛି ସମାନଗଡ଼ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ। ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ସେଠି ଏଇ ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗଙ୍କୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଟାଇଟିଲ ଦିଆ ହେଇଛି ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଗବଲୋକ। ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପୃଥିବୀ ରିଲେଟେଡ ଏମିତି ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ଏଲୋରାରେ ଖଗବଲୋକ ଅଛି ଇଟ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଭଣ୍ଡକ ସମାନଗଡ଼ ଭଣ୍ଡକ ଏଇଟା କାହାର କ୍ରିଷ୍ଣା ୱାନ ଯୋଉ ଥିଲେ ୱାନ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ୟାଙ୍କୁ ସେଠି କଣ ଟାଇଟଲ ଦିଆହେଇଛି ଶୁଭତୁଙ୍ଗ। ଓକେ ମାନେ ବହୁତ ଲକି ଆଉ ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅକାଳ ବର୍ଷ ଅକାଳ ବର୍ଷ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ରେନ୍। ଅକାଳ ଚଡକ ମାନେ କେମିତି ଖାଲି ମାନେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥିବ ସେମିତି ଅକାଳ ବର୍ଷା ମାନେ ଖାଲି ବର୍ଷା ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଥ୍ରୀଙ୍କୁ ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କଣ ଜଗତ ତୁଙ୍ଗା ଟାଇଟଲ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଜନବଲ୍ଲଭ ପୃଥ୍ୱୀ ବଲ୍ଲଭ ହେଲେ ଦନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଜନ ବଲ୍ଲଭ ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଥ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ୟାଙ୍କର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରୁଲିଂ କିଙ୍ଗ କିଏ ଅମୋଘ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଇଏ ନିଜେ ଅମୋଘ ବର୍ଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କବିରାଜ ମାର୍ଗ ଓକେ ପୋଏଟ୍ରି ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି କବିରାଜ ମାର୍ଗ। ଜେସ୍ ଆୱାର ଫେଜ ୱାନ୍ phase 1 of medieval Indian history। ଓକେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝା ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଛି କୌଣସି ୱେରେ
then please comment and let us know आउ किछि improvement दरकार अछि हमहु कुहंतु next part यार बहुत जल्दी आसीबो thank you जय जगन्नाथ।